Hi, so we're ready for the third Hai, jadi meditation for kita the third siap week untuk meditasi of this ketiga di minggu Lamrim ketiga, course. pelajaran And in the Lamrim. last meditation, Dan dalam we meditasi had done terakhir, an act of kita truth telah melakukan to tindakan send, kebenaran actually the untuk whole thing, dikirim. we're trying to send the Sebenarnya virus semua yang kita coba to the kirim middle adalah of the sun. virus Right? ke And tengah I matahari. like to think Dan if saya suka our berpikir, Lamrim course jika together, program if we Lamrim are kita successful bersama, together, jika kita berhasil then bersama, something will happen to the virus. maka Maybe sesuatu we akan can terjadi pada virus. contribute Mungkin kita to bisa stopping this problem in the berkontribusi world. untuk It should be menghentikan like that, masalah right? ini di dunia. So Dan let's seharusnya seperti try. itu. Okay, and Jadi mari we kita did an coba. active truth. Dan Active kita truth melakukan suatu requires some tindakan ammunition. kebenaran. Active truth Tindakan is like kebenaran shooting a membutuhkan gun, right? beberapa amunisi, And you need seperti some kind of menembakkan ammunition. senjata. You have to Dan Anda say, perlu semacam if it's amunisi. true I Anda did harus this, mengatakan, then jika may ini this benar happen. saya melakukan ini, And lalu ini terjadilah. we said, if Dan it's true kita that I've shown katakan, any jika benar bahwa small saya kindnesses, telah okay? I've been menunjukkan reading sedikit articles kebaikan hati, saya sudah about membaca artikel someone who tentang served 100,000 seseorang meals yang in menyajikan 100.000 hospitals, hooked up makanan all the di restaurants in rumah the sakit, hospitals, menghubungkan semua and restoran ke rumah served sakit, 100,000 meals. dan menyajikan And I 100.000 read another makanan. article about Dan 5 saya membaca artikel lain physicians tentang from 5 my old university, dokter dari universitas and lama they're just saya, doing extraordinary dan things, mereka melakukan huge hal-hal luar things biasa, that affect hal-hal thousands besar and yang thousands of people. mempengaruhi ribuan dan ribuan People like you manusia. and me, Tapi orang-orang during seperti this Anda dan virus, saya, selama virus ini, not to go along with the general tidak fear, ikutan dengan not to go ketakutan along with umum, the general tidak ikutan dengan naluri umum pertahanan self-preservation diri, instinct, not to go out and buy all the toilet tidak paper ikutan on the membeli first day semua of the kertas virus, toilet di hari pertama virus Try muncul. to do Cobalah small melakukan things for other hal-hal people. Okay, kecil that's our untuk orang ammunition. lain. Okay. Itulah So amunisi I kita. guess that means if you haven't Jadi done any small saya things kira itu for berarti other jika people Anda during belum this melakukan virus, hal-hal then kecil untuk orang let's lain get selama started. virus ini, Alright, so maka mari kita mulai. just small good things, Baiklah, encourage hanya other hal-hal people, kecil give yang other baik, people some semangati hope, orang lain, memberikan orang lain share things with harapan, other people. You don't have to. berbagi segala hal dengan I orang read lain. about a Anda lady who tidak made harus. 30,000 masks Saya or membaca something. tentang seorang wanita yang I'm membuat not talking about 30.000 that. I'm talking masker about atau sesuatu. Saya tidak berbicara identifying tentang people itu. who are Saya membicarakan scared cara melakukan and who identifikasi are orang-orang yang sad takut and who are dan worried yang about the sedih future, dan yang and khawatir tentang showing masa them some depan, basic human dan kindness. menunjukkan Okay, mereka beberapa so dasar kebaikan that was our manusia. ammunition, Jadi itulah and then we amunisi did an kita. active truth. If Dan it's kemudian true kita melakukan tindakan that kebenaran during jika benar the days of bahwa the virus, during selama the time of the hari-hari virus, virus, I selama did waktu this virus, nice thing to saya someone else, melakukan small, hal manis ini untuk orang small, lain, elegant, nice thing. suatu Then yang elegan manis, you know, maka blind people should start to see. orang Hungry buta people seharusnya should mulai melihat. be given a Orang great lapar meal, and seharusnya sick diberikan people makanan should besar, get better. People on dan orang ventilators should all sakit start breathing on seharusnya their menjadi own. lebih baik. Orang-orang yang And menggunakan even people ventilator who are seharusnya mulai bisa bernapas traveling in sendiri. their cars because Dan they bahkan can't go on orang-orang a yang plane, berpergian di mobil they should be mereka karena safe. mereka Their tidak car bisa should naik work pesawat, nice. seharusnya aman, mobil mereka Children seharusnya bekerja should be dengan baik. safe during these Anak-anak difficult seharusnya times. aman Elderly selama people waktu should be sulit ini. safe during this Orang tua difficult seharusnya time. People aman have selama trouble waktu yang sulit sleeping, ini. Orang-orang which is, sulit I don't know, I tidur, haven't seen any numbers, yang but saya it's belum gotta lihat be a angkanya, huge tapi itu problem right seharusnya now. adalah masalah besar Then sekarang. we did an act of truth, Kemudian kita melakukan and tindakan we kebenaran sent that to those dan people. kita mengirimkan Now itu we're untuk gonna orang-orang do itu. another act of truth. Sekarang Okay, kita akan melakukan this is the sebuah third tindakan kebenaran meditation, yang lain. Ini meditasi and we're ketiga, shifting gears. Okay, dan we're still kita in the human realm. berganti Okay, gigi. we're Kita still masih in the berada world di of dunia human beings. We manusia. got out of the Kita hell masih realms, berada di animal dunia realms, manusia. Kita hungry keluar dari ghost alam realms, neraka, alam hewan, alam and hantu we're still lapar, dealing with dan kita trouble masih berurusan in this world dengan masalah di during this dunia ini virus. Shanti selama Deva virus makes a ini. list. Okay, Master so Shantidewa membuat remember daftar. where we are. We're gonna do this Jadi ingat tempat meditation kita now. berada, kita akan We're melakukan gonna do an meditasi ini act of sekarang. truth. We're Kita gonna akan think melakukan about suatu tindakan kebenaran. some Kita akan small, berpikir tentang beautiful, elegant beberapa package of paket kindness we elegan have kebaikan delivered kecil during indah this yang telah kita virus, sampaikan and we're selama gonna virus make a ini. mental Dan kita akan statement membuat that if it's pernyataan true mental bahwa that I have jika done itu this benar small bahwa kind saya thing, telah melakukan hal then semacam ini, maka may the semoga following things happen, and then there'll be a list hal-hal of berikut things that we terjadi. want to Dan happen. kemudian So ada here we daftar go. hal-hal yang kita inginkan Get terjadi. ready to Jadi mari kita meditate. teruskan. Okay, Bersiaplah untuk take a bermeditasi. drink of water. Minum seteguk air. And
These meditations are short. They're designed to Meditasi be ini 15 pendek, minutes only. dirancang hanya selama 15 menit Something to do saja, once or twice a day. sesuatu untuk dilakukan sekali atau 2 kali sehari. So we're going to make it very simple. We're going to get into the Dan kita meditation akan membuatnya sangat with 10 sederhana. breaths. Kita akan masuk ke meditasi dengan 10 napas. Here we Up go. jungup, Long mari kita mulai. exhales. Hembusan panjang, Keep exhaling until the lower tummy terus tightens, menghembuskan napas sampai which perut is more bawah than you mengencang, usually exhale. yang lebih dari hembus napas biasa kita. We're going to do 10 long breaths this way. Kita akan melakukan 10 napas panjang dengan cara ini, panjang dan halus. Now please think about some small, Sekarang tolong pikirkan tentang elegant, beberapa beautiful kindness you have kebaikan kecil, elegan, indah yang paid telah Anda to berikan someone during this difficult untuk time in the whole seseorang world selama masa-masa sulit ini di who's seluruh afraid, dunia, worried. yang the future. ketakutan, khawatir tentang masa depan, And some small gesture you made to them, dan but it beberapa should be tindakan kecil real. yang Anda buat untuk mereka, It should be tapi itu something harus you really nyata. did. Itu haruslah sesuatu yang Anda benar-benar lakukan. And then say to yourself, let's do Dan another kemudian berkata kepada diri sendiri, mari kita melakukan If it's suatu true tindakan that kebenaran. during this Jika itu frightening time, benar bahwa selama waktu yang I menakutkan ini, paid one saya small kindness, melakukan satu to another kebaikan person, kecil untuk orang lain, then the following things should maka happen. hal-hal Okay, and berikut here's our seharusnya list terjadi. Inilah from daftar the kita Master dari bab Shantideva's Master chapter on Santidewa dedication. Number tentang one, dedikasi. Nomor 1, people who are having orang-orang obstacles yang with mengalami their spiritual hambatan practice, right? These are dengan deeper praktek spiritual obstacles mereka. Ini adalah than hambatan not yang having lebih food dalam or not having clothing. daripada tidak memiliki makanan atau At tidak the beginning memiliki of this pakaian. Pada awal meditation session, we sesi showed a photograph meditasi ini, kita of a young menunjukkan woman foto meditating, and seorang people wanita were muda making fun of her. bermeditasi dan orang-orang So, mengolok-olok dia. if it's true Jadi that I jika have benar paid some kindness saya telah melakukan beberapa and made kebaikan, obstacles to semoga people's faith hambatan untuk and kepercayaan, wisdom and love, kebijaksanaan, dan may cinta these manusia, obstacles to their spiritual life semoga be hambatan-hambatan removed untuk kehidupan spiritual mereka dihapus in this world. di dunia ini. If it's true that I did this one kind thing, Jika itu benar bahwa saya during melakukan this satu difficult kebaikan time, ini selama masa-masa sulit ini, then may everyone, maka everywhere, semoga semua orang di and mana-mana, it's humans everywhere in the universe, dan itu may they adalah have the manusia di freedom seluruh alam semesta, semoga mereka practice memiliki kebebasan untuk their own melatih spiritual path. May they have jalan this freedom. spiritual mereka sendiri. May Semoga they mereka be free memiliki from kebebasan ini. interference Semoga mereka in their bebas dari private campur spiritual tangan life.
dalam kehidupan spiritual pribadi And mereka, may they be free dan from semoga mereka bebas dari divisiveness perpecahan inside of spiritual di practitioners. dalam May they have praktek spiritual. enjoy Semoga some kind of mereka unity memiliki and semacam harmony persatuan within dan harmoni groups of dalam spiritual practitioners, and in kelompok general, spiritual may they have the mereka. freedom Dan to secara follow umum, the path they would like to semoga try. mereka memiliki kebebasan untuk memiliki jalan yang ingin mereka coba. Here, Shantideva adds another group Di of sini people. Shantidewa menambahkan sekelompok These are orang people lain. who have not been Ini able to adalah orang-orang practice yang belum well mampu berlatih dengan baik because of physical needs. karena kebutuhan They fisik. didn't have enough food. Mereka tidak memiliki They cukup didn't have makanan, enough money. mereka didn't tidak have punya cukup sufficient uang, clothing. mereka tidak memiliki And it pakaian yang actually cukup, damaged their body. dan itu sebenarnya merusak tubuh And mereka. that damage to their body also Dan damaged kerusakan their pada tubuh self-esteem. mereka juga merusak harga diri mereka. So if it's true, Dan jika itu I benar, saya telah paid this melakukan kindness to someone kebaikan else, ini then untuk by orang lain, this act of truth, maka oleh tindakan may kebenaran people ini, like that semoga orang-orang seperti itu with low self-esteem, may they yang come to rendah have diri, semoga mereka great mendapatkan spiritual practice. latihan spiritual besar. And Shantideva here includes Dan Shantidewa di people sini who were melingkupi born orang-orang yang lahir ke into a society which has different levels masyarakat within dengan that tingkatan society. berbeda. Dan And among those levels, they were born dan di into the lower antara levels. tingkat-tingkat itu mereka dilahirkan ke tingkat bawah, dan mereka They were dimanfaatkan hurt atau mereka systematically terluka by the system, secara of sistematis oleh their sistem culture. budaya mereka, and they were kept down. May those people dan mereka dijaga. Semoga suddenly find orang-orang tiba-tiba the right menemukan and the position hak dan to enjoy a posisi deep spiritual practice. untuk menikmati praktek spiritual mendalam. And by the way, I will take away Dan omong-omong, saya The akan seeds mengambil bibit of bad thoughts, words, and deeds pikiran buruk, done by any of kata-kata these dan people in the perbuatan past. yang dilakukan oleh salah satu dari orang-orang ini That's similar to taking away di masa illness. lalu. from Itu a mirip person. dengan mengambil penyakit dari Illness is what seseorang. we call result suffering. Penyakit adalah apa yang kita sebut hasil penderitaan. And the seeds for that Dan are bibit untuk negative, itu being adalah negative in how you negatif. speak. Secara negatif how you dalam cara think, Anda how you bicara, cara Anda berpikir, cara So Anda bertindak. may this act of truth Jadi semoga tindakan also kebenaran remove ini suffering juga in the menghilangkan form of penderitaan pain which is dalam about to bentuk come. rasa sakit yang Things which akan are not datang. pain yet, Hal-hal yang belum pain which sakit, is waiting to happen. rasa sakit yang menunggu untuk terjadi. If I've done this act of truth, Jika may people saya show telah melakukan loving tindakan conduct kebenaran to ini, each other. semoga May there orang-orang be no menunjukkan perilaku saling darkness mencintai. in Semoga their tidak ada attitude or their kegelapan behavior. May dalam they sikap be mereka atau perfectly perilaku innocent mereka. Semoga mereka and sangat helpful and polos kind to each dan other. membantu dan baik hati terhadap satu sama lain. May all spiritual practitioners Semoga through my semua act of truth, praktisi spiritual live a long melalui life. ketindakan kebenaran saya panjang umur. may they feel experiences of bliss. Semoga mereka merasakan And then pengalaman Shantideva kebahagiaan, ends this dan meditation kemudian very sweetly. Shantidewa mengakhiri meditasi ini dengan sangat manis. May the word death disappear Semoga from this kata world. kematian menghilang dari dunia ini. May we come to a time Semoga in this kita world tiba ke waktu dalam where dunia nobody ini knows what the word tempat tidak virus ada yang means, tahu apa arti kata and virus nobody remembers what the word dan COVID tidak ada yang means, ingat apa arti kata COVID, and no one even remembers what the dan word tidak death ada yang used to bahkan mean. ingat apa arti kata Because these kematian things are gone. dulunya. Karena hal-hal If ini it's true, I've been sudah shown hilang. some kindness. Jika itu benar, saya during telah this menunjukkan pandemic, beberapa then kebaikan selama May pandemi these ini, things come to pass. maka semoga hal-hal ini berlalu. Then slowly open your eyes.
Kemudian perlahan membuka Take mata a Anda, good drink. meregang dengan baik, And we'll do this meditation for a week. dan kita akan melakukan meditasi ini selama seminggu, dan kemudian kita akan memilih Next week. Master Santidewa minggu depan. Thanks, Tim. Terima Thanks, kasih. Cindy. Terima kasih tim, terima kasih Seiji.